The Tulasikhar Block village was in a burning situation on accounts for submitting a deputation over 10 demands of Tipra Motha. The supporters of Tipra Motha has broke the police barricade and entered inside the block boundary. The opposition leader Nimesh Debarma, MLA Ranjit Debarma and MLA Swapna Debarma were present while submitting the deputation. With the initiative of Ashrambari, Tipra Motha has submitted a deputation over 10 demands to the BDO of Tulasikhar Block. However, the Tulasikhar Block village was in a burning situation on accounts for submitting a deputation. The supporters of Tipra Motha has broke the police barricade and entered inside the block boundary. Later, a total of 6 people went and submitted a deputation over 10 demands to the block BDO. But before that, they have organized a peaceful rally across the Champaur village. In the end, they had a public meeting in front of Tulasikhar Block building. The opposition leader Nimesh Debarma, MLA Ranjit Debarma and MLA Swapna Debarma were present while submitting the deputation. There were EM Ananta Debarma, Khoi Zonal Chairman Bishu Debarma, TWF Vice President Binamala Debarma, Khoi Constituent Assembly Working President Trithit Debarma and others were also present. Atta Charter of Demand Chini Lama Nibagi, Tei Nibagi, Agi Tamo Tamo Samunthaka, Durniti Boroboromka, Je Borogrogni, 5000 জনসমর্থনকারী বর্ণ চেয়ারম্যান রুই ত্রিপুরা সরকার যে লুটের বাণিজ্য খ্লাইমানি আবনি প্রতিবাদে তিনি তুলাসিখর ব্লক ডেপুটেশন নেই আগামী 5 মিনিটনি বিসিঙ্গন তিনি চিনি ডেপুটেশন চেংজাক নেই বরক নক মানিয়া তৈ নংজাংনানি মানিয়া বিপিএল কার্ড তেওয়াইসা সার্ভে মা খ্লাইনাই তারপরে যে যে জায়গা কালভার্টনি ব্যবস্থা নাঙ্গো কালভার্ট মা খ্লাইনাই অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এবং হেল্পার্স নিয়োগ দুর্নীতি এবং অনিয়ম চলিত অঙ্গানি আবনি প্রতিবাদে তিনি আর আমি শিওর এখানে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয়ে গেছে এবং মিছিলটা যখন শুরু হবে এখান থেকে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ দেখবেন যে আমরা কি করে এখানে আজকে প্রতিবাদ করছি বিজেপি এবং আইপিএফটির সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে যেভাবে লুটের বাণিজ্য চালাচ্ছে চারিদিকে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই গণ আন্দোলন মানুষের স্বার্থে মানুষের জন্যই আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় ইএম অনন্ত দেববর্মা যাকে এক ডাকি ত্রিপুরাতে একজনই অনন্ত দেববর্মা আছে যিনি এই অনন্ত দেববর্মা এবং সঙ্গে আছেন একজন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা আছেন আমাদের জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তিনি কুলাই চাম্পা হওয়ার তিনি ব্লক কাইসা ডিপুটেশন মেন ডিপুটেশন অঙ্কা চিনি বস্তা পইতুই বড় চিনি রাজ্য সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকার বব ভাইমানি করে এবং চিনি ত্রিপুরা সারক মানথাই সুখাইনি বগে বঞ্চিত খালাইজাখা আউন বগে আসুগৈ তङै মানলিয়া চং আশ্রামবাড়ি কনস্টিটিউশনनि बिसिङाव 10 नं कुलाई चाम्पावर तुलसीखर आरडी ब्लक चं 10 दफा न तुयै डिपुटेशन दिनानै बाइक दंखा चिनि मेन और डिपुटेशन जे पॉइंट फांक्शन ऑफ द बीसी और ताबुक जरातै विलेज कमिटी निर्वाचन इंडिया आबनि बगै चिनि टिप्रा सारक जा मानथाय सुखाय आबो बेबां नस्तब दंमनि बगै चं बाइक दंखा जे तिनि तुलसीखर ब्लक डेपुटेशन दिनानै ताई काइसा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रॉब्लम ताबुक गोबां मा सबका साथ सबका विकास छिनै ओ टिप्रा हावो बीजेपी सरकार फाइमानि परे ब्रो गोबां मा चुनो प्रॉब्लम भुनुगै जे सबका साथ सबका विकास भुमुं रुवै तिनि जरातै चिनि टिप्रा सा आमचायो नुंजांनाय तुइ सेप साप्रिनि बगै चं बाइक दंखा ओ ब्लक डेपुटेशन दिनानै बगै आबो सिमि थागिया रोड कनेक्टिविटी विभिन्न जायगा बरो कतर कतर सावो पूरा सारा त्रिपुरा वन चुं ब्लैक टप हेरिनाय जे सामुं हुमुं बसिवै चिनि टिप्रा साना थकायै सरकार फाइमानि लगे चुं ग्राम अंचल नायखांखाय विशेष भाबे एडीसी एलाकाओ कुनु रोड कनेक्टिविटी करैनि बगै चुं डिपुटेशन दिनानै बाइक दो ताई कैसा आरो एमजीएन रेगावा आगे बसाजाक जे बीजेपी आईपीएफटी सरकार जे एमजीएन रेगा कार्डनि जारा
कार्ड होल्डर रंगनो 200 दिन काम रिवई 340 टाका मजुरी बृद्धि खाइना हिनमाने तिनी जरातै अ बीजेपी सरकार इमप्लिमेंट खायानि बगै चों तिनी बाध्य अंका आबनि बगै चिनि अरो डिमान्ड दङ 200 दिन काम जब कार्ड होल्डर रंगनो मारिनाय आबनि साथे 400 टाका मजुरी बृद्धि मा खाइना हिनै चिनि तेनेनि अ डिपुटेसन However, all the staff of the block were scared for a moment when the supporters of Tipra Motha broke the police barricade and entered inside the block boundary for submitting the deputation. Bureau Report, Chini Khorang.